मेरा तो काम ये है कि जलाता चलूं चिराग, मेरा तो काम ये है कि जलाता चलूं चिराग, राह में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। May I come in? पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में इस मिशन को लेकर काम करने वाले मुनव्वर जमा सर अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। मुल्क के पूरे उलमा के नूरे नजर और अजीम दीन की खिदमत करने वाले, जिनके हाथ पर ब्रिटिश और अमेरिकन लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने इमाम हरम की फैमिली को पढ़ाया हुआ है, अजीम खादिम, अजीम लीडर, इंग्लिश हाउस के चेयरपर्सन, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आपकी जोरदार तालियों में आली जनाब मुनव्वर जमा साहब को पेश करने जा रहा हूं। मोहब्बत का दूसरा नाम मुनव्वर जमा है, सब्र तहम्मुल का अलम बरदार मुनव्वर जमा है, भटकती हुई इंसानियत का दर्दमंद मुनव्वर जमा है, पूरी दुनिया की माओं की दुआओं का असर मुनव्वर जमा है, उलमा के आंखों का नूर नजर मुनव्वर जमा है, अकाबिर का लख्ते जिगर मुनव्वर जमा है, फरोगे कहकशां को नाज है जिनकी जबीनों पर, ये तलकीन खुदी पैदा की है वो नौजवान तूने, ये तलकीन खुदी पैदा की है वो नौजवान तूने, इन्हीं के जोर बाजू से है अब गर्दिश जमाने की, बदल कर रख दिया आखिर मिजाज आसमां तूने। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले चांद तक भेजने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चांद को बनाने वाले का रास्ता नहीं दिखाते हैं। सलाम करता हूं हिंदुस्तान के तमाम उलमाए दीन को जो हमें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, और हम लोग उलमा हजरात की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आज हमारे घरों से दीन दूर जा चुका है। मुझसे लाखों करोड़ों दर्जे खूबसूरत करीम नगर के नौजवान बच्चे हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूं आपकी तरह, लेकिन खूबसीरत बनाने के लिए आया हूं, कैरेक्टर पर बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि खूबसूरती ढल जाती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, और सीरत जो होता है ना, कैरेक्टर, ये इंसान का बन जाता है तो वो जन्नत तक ले जाता है आपको। हाथ ऊपर करके सब लड़कियां मेरे सवाल का जवाब दें, कितने लोग जन्नत में जाना पसंद करेंगे? क्या आप जन्नत में अकेला जाना पसंद करेंगी या अपने हस्बैंड के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर अकेले जाना पसंद करेंगी तो एक हाथ ऊपर करें, हस्बैंड के साथ अगर जाना है तो दो हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, वेरी गुड, सारे दो हाथ करीम नगर के बच्चियों के। अल्लाह आप लोग को अपने हस्बैंड के साथ जन्नत में भेजें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें, आपके हस्बैंड की जन्नत कहाँ है? आपकी सास के कदमों में। कहाँ है? आपकी सास के कदमों में है। आपकी सास के जो कदम है वो गेटवे ऑफ हेवन है, लेकिन 90% दुल्हने हैं वो लोग सास से नफरत करते हैं। चलो नफरत कर भी लिए, वो अल्लाह को जवाब दे लेंगे अपने तौर पर। आप अपने हस्बैंड के साथ अलग जरूर रह सकती हैं, अलग घर में, यू हैव एब्सोल्यूट राइट, लेकिन आप अपने हस्बैंड को आपके हस्बैंड की माँ से दूर खतन नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट डिस्टेंस योर हस्बैंड फ्रॉम हिज मदर। माँ से दूर नहीं कर सकती हैं आप। जो अपने हस्बैंड को माँ से दूर करने के साजिशें अगर रच रही है, जन्नत आपके मैसर नहीं है, याद रख लें। वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। अगर आप चाहते हो शादी के बाद आपकी बेटी का मुस्तकबिल अच्छे से रहें, वो ससुराल में जाकर नाम बनाए, तो आपने सब्र सिखाना है। आपके बेटी का जो जेवर है वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, वो है सब्र और एडजस्टमेंट। यही जेवर है। अपने बेटियों को देना, बड़ा कीमती जेवर दे रही हूँ बेटी तुझे, ये चीज़ संभाले रखना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो वो जेवर क्या है? वो सब्र है और वो एडजस्टमेंट है। अगर वो एडजस्टमेंट करना सीखती है ससुराल में, मुश्किल से 4 साल 5 साल एडजस्ट करना होता है, उसके बाद वही क्वीन बन जाती है, उसका ही तो राज चलता है घर में।
लेकिन पहले 4-5 साल थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त करने का नाम ही तो जिंदगी है, लेकिन 2 ही दिन में वो घर छोड़कर आ जाती है। 2 ही दिन। ग्रेजुएशन तो करा लिए बच्चियों को, लेकिन सब्र हम नहीं सिखाए। मैक्सिमम यंगस्टर्स जवानी की एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं लोग? अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने में, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में, ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यही एनर्जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तरह किताबों में लगाते, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, आप आलिम दीन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी बंदे आज यहाँ ग्रेजुएट्स हैं बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने 10वीं का इम्तिहान लिखा था। किसी को 80% आए थे, किसी को 90% भी आए थे, किसी को 95% आए तो जश्न हुआ था मोहल्ले में। जो आपने इम्तिहान में लिखा वही क्वेश्चन पेपर आपके घर आज मैं ले आता हूँ, वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। यू गेट आंसरलेस टू ऑल दोस क्वेश्चंस यू आंसर्ड इन द पास्ट। माजी में आपने जवाब दिए थे, 95% ले आए थे, आज जवाब नहीं है। एक गरीब, एक यतीम जो मदरसे में तालीम हासिल किया था, 5 साल पहले हाफिज बना था, आज कुरान का कोई भी पन्ना पूछता हो उसकी जुबान पे तर है, वो जवाब देने लगता है। एक गरीब खाने को खाना नहीं होता है, कोई बिहार कोई झारखंड का बंदा है, वो आलिम दीन का कोर्स अटेंड करता है और हदीसों की ये किताबें पढ़ता है, 5 साल के बाद पूछें तो 10 घंटे बयान करता है उस एक हदीस पर। यह है असल तालीम। दे हैव गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। एजुकेशन उसे कहते हैं जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो मौत तक आपने याद रखना है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे बकरियां भी चलाना नहीं आता था, मोहम्मद का साथ मिल गया तो 3/4 वर्ल्ड को मैंने रूल करने लगा है। ये सोबत का असर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह, आप कह रहे थे कि मुझे बकरियां भी चलाने नहीं आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आपका हाथ मैंने थाम लिया, आपका कलमा मैंने पढ़ लिया, 3/4 वर्ल्ड के लीडर थे आप। मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो फिर इतिहास रचता है वो नौजवान। जिनमें जुनून, जोश, जज्बा, पागलपन होता है, वो नौजवान कभी थकता नहीं, वो नौजवान को कभी भूख नहीं लगती, वो नौजवान को कभी प्यास नहीं लगती, वो नौजवान को कभी नींद नहीं आती, वो नौजवान कभी अंगड़ाई नहीं लेता है, कोई यानिंग नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं, वो 22 घंटे भी काम कर कर वो तैयार रहता है, नेक्स्ट डे मैं और मेहनत करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। और जिसमें जुनून होता है उसे पूरे 850 करोड़ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। जुनून में वो ताकत होती है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर आपका किंग है, आपने पैर दबाना है उसके, आपने खाना बनाकर खिलाना है उसमें, अल्लाह आपको कल जन्नत देगा इंशाअल्लाह। हो सकते हैं कि आपने इल्म हासिल किया, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अपना हस्बैंड जो है ना, उसे रेस्पेक्ट करना सीखो आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। वो आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, कम पढ़ा हुआ है, आप ज्यादा पैसे बनाते हो या वो ज्यादा पैसे बनाता है, ये मैटर नहीं करता है। आप उसकी वाइफ है, वो आपका हस्बैंड है, आप याद रखें, उसको आपने सल्यूट करना है, उसको खिदमत करना है। वो जब घर आ जाए, ये आपकी ड्यूटी है कि उसकी आप खिदमत करें, अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। उसके दिल में जगह पाना चाहते हो आप, तो आपका ज्यादा वक्त किचन में गुजरना बहुत जरूरी है। एजुकेशन फकत नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, ये नौकरी, ये अल्लाह जिम्मेदारी पहले से ले रखा है। ये रिस्क देने वाली जात, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की होती है। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रिस्क नहीं देता है। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता तो ये मुनव्वर जमा चैलेंज करता है दुनिया के तमाम प्राइम मिनिस्टर से, एक वक्त का खाना 850 करोड़ लोग को खिलाकर दिखाएं, एक वक्त का खाना। ये मैं अंबानी से चैलेंज करता हूँ, ये बिल गेट्स से मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने रईस लोग हैं ना, एलन मस्क है जो अपने आप को रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करके अपने आप को इतराते हैं, उन सब से चैलेंज करता हूँ। 100 रिचेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को मैं दावत देता हूँ, आप 850 करोड़ बंदों को 3 वक्त का सिर्फ खाना खिलाकर दिखाएं। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पा रहा है, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पा रहा है, क़यामत तक नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह ने ले रखी है, इंसान नहीं खिला सकता है। अरे प्रॉफिट नहीं खिला पाए, प्रॉफिट ने भी अल्लाह से कहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से कहें कि मैं तो सबको खाना खिलाना चाहता हूँ, एक दफा मुझे मौका दीजिए। अल्लाह ने कहा कि इंसानों को खिलाना चाहते हो, पहले जानवरों को खिलाना चाहते हो। मैं पहले जानवरों से शुरू करता हूँ। दौड़ने वाले जानवरों को या तैरने वालों को खिलाना चाहते हो, मैं पहले तैरने वालों को खिलाना चाहता हूँ। ऐसा बड़ा दस्तरखान आपने बिछा दिया माशाअल्लाह, और एक मछली आकर वो एक निवाले के तौर पे खा गई है,
اور وہ مچھلی کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ ایسے 2 لقمے روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، ایسے 2 لقمے جو سارے مچھلیوں کے لیے آپ نے بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا سارے مچھلیوں کے لیے، ایک مچھلی آ کر کھا گئی ہے، پروفٹس نہیں کھلا پائے پورے دنیا والوں کو، کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مقدر میں جو چیز ہے وہ مل کر رہے گا۔ کبھی جاب کے لیے پڑھائی حاصل مت کریے، آپ لوگ ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تمام آٹو ڈرائیورز کو منور زماں کا سلام، بالخصوص کریم نگر کے آٹو ڈرائیورز جو سکول میں بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کو مضبوط کرنے میں آٹو ڈرائیورز کا بہت بڑا کردار ہے، بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، انہیں لکھنا نہیں آتا ہے، لیکن اس مشن میں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کل انجینئرز بن جاتے ہو، ڈاکٹرز بن جاتے ہو، جتنے بھی کریم نگر کے دنیا میں لوگ بسے ہوئے کامیاب ہیں، وہ کبھی آٹو ڈرائیورز کو بلائیں، دعوت دیں 500 آٹو ڈرائیورز کو، اور انہیں سلامی، جیسے پھول مجھے پہنائیں ویسے آٹو ڈرائیورز کو سال میں 1 دفعہ پھول پہنائیں، والدین کپڑے بنوائیں۔ انشاءاللہ اس سال سے تمام پیرنٹس آٹو ڈرائیورز کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس میں اتنا پیسہ ہے، لیکن جو ہرس ہے نا، جو گریڈینس، جو لالچ پن ہے انسان میں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، انسان کو ذلیل کر کے چھوڑ دا۔ اس کے پاس 10 کروڑ ہے تو 100 کروڑ کا خواب ہوتا ہے، 100 کروڑ ہے تو 1000 کروڑ کا خواب ہوتا ہے، 1000 کروڑ ہے تو 10,000 کروڑ کا، 9,000 کروڑ بھی بنا لیا، نیند نہیں آتی اس کو جب تک کہ وہ 10,000 کروڑ نہ بنوا لے۔ لیکن کیا کبھی کوئی جنگل کا شیر یہ سوچتا ہے کہ میں 10 ہرن کو مار کر رکھ لوں گا، ایک ابھی کھاؤں گا، ایک کل کھاؤں گا؟ اس کو اللہ پر اتنا یقین ہے، جانوروں کو جو اللہ مجھے آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا، یہ جانوروں کا ایمان ہے۔ لیکن افسوس ہم انسانوں میں یہ ایمان کی کمی ہے، ہم لوگ ہرس ہے، ہم میں لوٹنے لگتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں اس کریم نگر میں امبیدکر اسٹیڈیم میں پتہ نہیں کتنے 25, 30, 40 ہزار لوگ جمع ہیں۔ ان سب سے ایک سوال، گواہی دیں آپ سب لوگ، کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہینڈز ڈاؤن ایوری باڈی۔ کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ کمال کس میں ہے؟ اللہ کو ماننے میں نہیں ہے، کمال اللہ کی ماننے میں ہے۔ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں نہیں ہے، کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے۔ یہ کو کی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ کی کیا ہے؟ یہ کی ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ ہم مانتے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ تو انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کہ فلانا گناہ کر سکتے ہیں، فلانا گناہ کر سکتے ہیں، فلانا گناہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے ایڈمائررز، میرے فالوورز سے میں کبھی یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی کہے، وہ مسلمان بھی ہو اور دھوکہ دیں۔ یہ تو پھر میرے فالوورز نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آج اس کریم نگر کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس زبان سے ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جس زبان سے ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس زبان سے پھر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس زبان سے کبھی غیبت نہیں کریں گے، اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں گے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول۔ اسے کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایسے بندوں کو کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کی بھی مانتا ہے۔ کامیابی کو ماننے میں نہیں ہے، کامیابی پیارے بچوں کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں۔ آج مائیں شادی تو کر رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو کھانا بنانا نہیں سکھا رہے ہیں۔ 2 ہی مہینے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صرف چائے بنانے نہیں آ رہا ہے، ساس بھی بڑا عجیب کیریکٹر ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہے وہ، یہ بہو کو ڈھونڈ کے لاتی ہے 40 گھروں میں جا کر، اور لانے کے بعد جب اس کو چائے بنانا نہیں آتا ہے اتنے تانے وہ بیچاری ڈپریشن میں چلے جاتی ہے۔ اس لیے ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ لوگ بچپن سے اپنے بچیوں کو کھانا بنانا سکھائیں، اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، سائنٹسٹ بنا دیں آپ، لیکن کچن کے سکلز آنا لازم ہے۔ آج کتنی ایسے نئی دلہنیں ہیں، جب بچے ہوتے ہیں
तो अपने सीने का, अपने छाती का दूध नहीं पिलाते, डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिए हैं, अपने छाती का दूध नहीं पिलाते हैं। वो दूध आपका दूध नहीं है, वो अल्लाह ने आपके बच्चे का रिस्क बना कर दिया है, आप महरूम कर रहे हो उस बच्चे को। ब्रेस्ट कैंसर जिन्हें होता है उसमें ये भी एक रीजन है, अपना दूध पिलाएं अपने बच्चों को, जिससे मोहब्बत होती है, मोहब्बत ट्रांसफर होती है एक सीने से दूसरे सीने में। एक नौजवान लड़की माँ मेरे पास आई उसका एडमिशन करवाने के लिए, और वो भी 14 साल की बच्ची है। वालिद सऊदी अरेबिया में मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत से कुछ पैसे बना रहा है, और यहाँ देखें वो फोन की दीवानी लड़की माँ से लड़ बैठी है, और थोड़ी हट्टी कट्टी थी, माँ के सीने पे बैठकर उसकी गर्दन को तोड़ दिया। माँ ऐसे गर्दन लेकर मेरे पास आई और आकर रोते हुए कह रही है कि ये हालत मेरी 14 साल की बच्ची ने कर दिया है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत अच्छी है सर। वो कभी कभार गुस्सा जब आता है ऐसा करती है, वरना बहुत अच्छी है। आप उसे मत बताइए कि उसने मुझे मारा है। ये करने के बावजूद भी माँ की मोहब्बत देखें आप लोग, वो मुझसे कह रही है कि मेरी बच्ची अच्छी है, कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो ये हरकतें करती है। कमबख्त ऐसा शख्स है जिसकी माँ जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है, और वो दूसरों से कहते फिरता है मेरे लिए दुआ करना, जन्नत घर में है और तलाश रहा कहीं और। जिन जिन के माएँ, जिन जिन के वालिदैन जिंदा हैं, बाहयात हैं, कदर कर लें। आज अपने वालिदैन को जाकर माफ़ी मांगे सब लोग, उनसे दुआएं लें, उनकी दुआओं में बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है। वालिदैन का इंतकाल भी हो जाता है लेकिन उनकी दुआएं ज़िंदा रहती है। कभी उनकी दुआ इमीडिएट काम नहीं करती है, फ्यूचर में जाकर काम करने लगती है। इसीलिए मैं सब लोग से कहता हूँ कि आप लोग खूब अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले बने। आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, 10th में 60%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60%, लेकिन वालिदैन की दुआएं हैं और आप नमाज पढ़ रहे हो। याद रखना एक दिन अल्लाह आपको सूरज की तरह चमकाएगा, चांद की तरह चमकोगे इंशाल्लाह, सिर्फ वालिदैन की दुआ की वजह से। मेरे पास ये तमाम क्वालिटीज़ नहीं थे, लेकिन जुनून था और वालिदैन की खिदमत किया करता था अब्बा हुजूर की। वो दुआओं से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और आप लोग भी इन्हीं दुआओं से इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सारे करीम नगर के नौजवान बच्चे बच्चियों से मैं सवाल करता हूँ कि सब्र इंसान को कब करना चाहिए? सब्र इंसान को कब करना चाहिए? नींद की हालत में, नमाज पढ़ते वक्त में? गुस्सा जब आता है ना तब सब्र करना होता है। जब जब इंसान को गुस्सा आता है, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है गुस्सा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गुस्से की हालत में जो भी सब्र करते हैं वो इबादत है। हम ये अलग बात है, हम इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को समझते हैं। गुस्से की हालत में जो सब्र करता है वो बंदा इबादत कर रहा होता है, और ये बेहतरीन अमल है। आज 90% लोगों में ये सब्र का मादा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, और फ़ोन नहीं होने की वजह से कई बच्चे अपने वालिद से नाराज़ हैं, अपने अम्मी से नाराज़ हैं। आपको दुनिया की पूरी दौलत अगर मिल जाए इस वक्त में, एक कंडीशन पर कि आपके 2 हाथ ले लिया जाएगा, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? आपके 2 पैर ले लिए जाएंगे, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? दुनिया का कोई बंदा मेरे पास आकर कहें कि मुनव्वर जमा आपको मैं 10,000 करोड़ रुपए देता हूँ, ये एक उंगली आप दे दीजिए, ये एक उंगली। मैं थूकता हूँ 10,000 करोड़ पर, उंगली नहीं दूंगा क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है। ये उंगली मेरे डैडी रिलायंस मार्ट से नहीं खरीदे हैं, ये उंगली कोई शॉपिंग मॉल से मेरे वालिदैन ने नहीं दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये अशहदु अल्ला इलाहा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये नमाज में इस्तेमाल करता हूँ मैं। ये दुनिया की पूरी दौलत तराजू के एक पल्ले में एक उंगली वजन है। अब आपको अल्लाह ने आंख दी है, अल्लाह ने हाथ दिए, अल्लाह ने पैर दिए, आप ना शुक्रगुजार हैं। जितने भी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में आज के तारीख में, वो सब टीचर से ही बने हैं। कोई डॉक्टर टीचर नहीं बनाता है लेकिन टीचर डॉक्टर बनाता है। कोई इंजीनियर टीचर नहीं बनाता लेकिन टीचर इंजीनियर बनाता है। कोई साइंटिस्ट टीचर नहीं बनाता है लेकिन टीचर साइंटिस्ट बनाते हैं। आपके टीचर्स के घरों में जाइए जो कामयाब है ना करीम नगर में, जो 20 साल 30 साल से पूरी दुनिया में बसे हुए हैं ना, वो लोग आए करीम नगर एक दफ़ा आकर। जो आपके स्कूल के ज़माने में जो टीचर्स थे, जो वॉचमैन थे, जो ऑटो ड्राइवर्स थे, जो रिक्शा पुलर्स थे, उनको जितना आपकी तरफ से हो सकता है
وہ مدد کرنے کی کوشش کریں, انہیں انکریج کرنے کی کوشش کریں. ایجوکیشن اسے ہی کہتے ہیں پیارے بچوں. مہاتما گاندھی جی فادر آف آور نیشن, بڑی قربانیوں کے ساتھ میں آپ نے اس دیش کو آزادی دلوائی. آزادی دلا کر کیا کہا پتہ ہے مہاتما گاندھی نے؟ ہمیں آزادی تو مل گئی ہے, اگر ہم گڈ گورننس چاہتے ہیں, انڈیا اگر چاہتا ہے گڈ گورننس, تو حضرت عمر کو پڑھنا پڑے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم دین نہیں, یہ مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں. سلام کرتا ہوں کریم نگر کے پلیٹ فارم سے مہاتما گاندھی جی کو اس سٹیٹمنٹ پر کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا ہے. آپ نے ابھی عید آنے والی ہے 17 کو. کون سی عید ہے؟ بقرعید ہے. لیکن یہ عید کیوں ہو رہی ہے, کیوں ہم منا رہے ہیں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کا دخل ہے. آپ کو اللہ نے آزمایا کہ آپ مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اپنی اولاد کو زیادہ چاہتے ہو. تو پروفٹس تھے ماشاءاللہ, اللہ کو اپنی بیوی اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کو چاہتے تھے. افسوس آج ہم لوگ اپنے بیوی اپنے بچوں کو زیادہ چاہتے ہیں, اللہ کو کم چاہنے لگے ہیں. لیکن پروفٹس نے ہمیں راستہ دکھایا, اللہ نے آزمایا کہ آپ کیا قربانی دے سکتے ہو اپنے بچے کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک, بالکل دے سکتا ہوں. اپنے لڑکے کو لٹا دیا اور چھرا آپ نے چلا دیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا لڑکا ہٹ گیا, دمبا آ گیا. وہاں پر اللہ کو اتنا پسند آیا عمل, اتنا پسند آیا, قیامت تک سب پر کر دیا یہ لازم. جس کو پیسہ ہے سب نے قربانی دینا ہے بکرے کی. بنا قربانیوں کے کوئی بلندیوں پر نہیں جاتے ہیں. آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں سب سے پہلی نظر کس پر پڑتی ہے آپ کے بچوں کی؟ واچ مین پر. واچ کا مطلب دیکھنا ہے. انہیں پڑھنے نہیں آتا ہے, انہیں لکھنا نہیں آتا ہے, معذور ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. لیکن وہ روزانہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کریم نگر کے مستقبل کے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں. وہ چھوٹے بچوں میں کل کو جا کر وہ بچے ڈاکٹرز بنیں گے, کل جا کر وہ انجینئر بنیں گے, کل جا کر وہ سائنٹسٹ بنیں گے, کل جا کر وہ بزنس انٹرپرنرز بنیں گے. وہ غریب واچ مین روزانہ بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ بیمار ہے گھر میں, کبھی اس کے گھر جائیں, آپ گھر جا کر پوچھیں چچا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, یہ لیجئے 50,000, یہ لیجئے 1,00,000 روپے. اسے ایجوکیشن کہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ایمبیشس کا مطلب جس کا لکش ہوتا ہے. جیسے یہاں لکش انٹرنیشنل سکولز یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں. سلام کرتا ہوں مشتاق بھائی کو, ادھر ہی ہے ماشاءاللہ. منور زماں کا سلام آپ کو, آپ نے نام بڑا پیارا رکھا ہے لکش, ورنہ لوگوں کے زندگی میں لکش ہی نہیں ہے. آج آپ نے نام رکھ کر ایک ڈائریکشن دے دیا ہے قوم کو آپ نے کریم نگر میں کہ انسان کا اگر لکش نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور ہے. کیونکہ جانور کا لکش نہیں ہوتا ہے, ہوتا بھی ہے تو اس کی روزی ہوتی ہے, بس آج مجھے کچھ مل جائے کھانے کے لیے, بس اتنا ہی میرا لکش ہے. یہ جانور کا ہے. نام کا بھی بڑا زبردست انسپریشن ہوتا ہے. میرا نام کچھ اور تھا لیکن میرے والد نے میرا نام بدل کر منور زماں رکھا ہے. تو منور زماں نام کا جو معنی ہوتا ہے وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ماشاءاللہ آپ کو سلام. ایک بڑے پروگرام میں آپ نے کہا کہ آپ کے ابا حضور نے جو نام رکھا ہے کیا سوچ کر رکھا ہوگا, بالکل اسی میں آپ کھڑے اترے ہو, زمانے کو روشن کرنے والا, اور آپ وہ کام کر رہے ہو. کتنے نوجوان بچے ہیں اور کتنے یہاں جو بزرگ لوگ ہیں, کتنے فادرز ہیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ہاتھ اوپر اٹھائیں. سب نے ہاتھ اوپر کیا ہے. کریم نگر سے حیدرآباد اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہو؟ سب سے پہلی چیز آپ اپنے پیروں کے بل پیدل جا سکتے ہیں. آپ گئے نہیں کبھی یہ الگ بات ہے, لیکن جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ لاسٹ ایئر ہماری آنکھوں نے دیکھا شہاب بھائی کو حج پر جاتے ہوئے پیدل. گئے کہ نہیں گئے کیرلا سے؟ ماشاءاللہ آپ کے جرت کو سلام. تو آپ پیدل جا سکتے ہو حیدرآباد. اور جنت میں جانا ہے تو پھر جنت کیسے جاؤ گے؟ پیدل, آٹو سے, ہیلی کاپٹر سے, بس سے, ٹرین سے, یا گھوڑے پر کیسے جاؤ گے؟ علماء حضرات بتاتے ہیں کہ جنت کے ہیں 2 سواری. جنت کے ہیں 2 سواری, صبر اور شکر گزاری. صبر اور شکر گزاری یہ بہترین سواری ہے. اس پر جو بھی سوار ہوتے ہیں وہ منزل جنت پا لیتے ہیں وہ لوگ. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں.